Bonjour mes chers élèves et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire la deuxième séance de la leçon l'accord du participe passé employé avec être. C'est la page 67. On commence par le premier exercice dont je m'entraîne. Choisis le participe passé qui convient, barre les autres puis écris la phrase. Alors, mes amis sont partis en vacances avec leurs parents. Alors, on a dit déjà dans le premier vidéo que le participe passé des verbes employés avec être, ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. كتأكوردا مع لو سوجي الا كان فيمينا كنزيدو ديال فيمينا وإلا كان ماسكولين كيبقى ليا لو بارتيسيب باسي هكاك اما الا كان بلوريال راه كنزيدو اس ديال بلوريال. الوغ مي زامي ايسي شنو عندها في الاخر؟ مي زامي عندها يعني صديقاتي و اس اس صديقاتي يعني مي زامي بنات. بارتي اللي غندير لها واش هادي؟ نو هادي لا. علاش؟ هادي راه ديال ماسكولين بلوريال. هادي نو هادي ديال ماسكولين سانغولير. هادي وي سي تري بيان. بارتي هنا عندي مارك دو فيمينين اي اس دو بلوريال وهادي غادي نباغيوها حتى هي. الوغ دابا شنو غادي ديروا؟ غتكتبوا mes amis sont partis en vacances avec leurs parents. Les médecins sans frontières sont arrivés dans notre quartier. Alors les médecins sans frontières c'est un nom masculin pluriel. أطباء بلا حدود masculin pluriel. يعني arrivé اللي غنختار هنا اللي غيكون فيها لا مارك ديال البلوريال حدا اكوتي ديال المارك ديال البارتيسيب باسي. هنا عندي بارتيسيب باسي هو اكسون. هنا عنده هادي مارك دو فيمينا. هنا عنده اكسون اس هادي هي ديال السوجي اللي فيه الماسكولين pluriel. On va entourer arriver وغادي نشطبوا على الاخرين وغتكتبوا les médecins sans frontières sont arrivés dans notre quartier. La troisième phrase, les copains du monde sont rentrés chez eux. أصدقاء العالم. les copains du monde يعني عاود هنايا masculin pluriel. فين هي ديال masculin pluriel؟ هادي masculin singulier هادي féminin singulier هادي féminin pluriel. هي masculin pluriel هي هادي. ندورو عليها ونباغيو les autres. Très bien. Notre enseignant est allé participer à une formation. Notre enseignant هي أستاذنا. أستاذ اسم مذكر يعني اللي غنختار ليه ماشي هادي عندها لا مارك دو فيمينا. هادي غنشطبوا عليها هي هادي لأن أستاذ غير أستاذ واحد وهادي غادي نباغيو عليها وغنعاودو نكتبوا لا فراز. Notre enseignant est allé participer à une formation. Toute la classe est sortie dans l'accord pour faire du sport. Toute la classe القسم كامل toute la classe féminin singulier اشنو اللي غندير لها؟ هادي féminin pluriel وهادي féminin singulier. très bien. هادي غنباغيوها وهادي ندورو عليها وهادي حتى هي غادي نباغيها حيتاش هادي ديال singulier masculin. وغادي تعاودو تكتبوا لا phrase. toute la classe est sortie dans l'accord pour faire du sport. Deuxième exercice, accorde les participes passés. Alors les colis sont arrivés. les colis l'infinitif ديالها هو un colis يعني هنا عندي les colis هو masculin pluriel. غنزيد هنايا غير la marque ديال pluriel اللي هي s. les oiseaux ne sont pas encore revenus. les oiseaux ne sont pas encore revenus. on dit un oiseau وهنا عندي des oiseaux يعني masculin pluriel. غنزيد la marque ديال pluriel هنا s. Karima et Yeto sont allés aider leur voisine. Karima non féminin, Yeto non féminin. Alors deux يعني عندي féminin pluriel. féminin pluriel. On dit de la marque du féminin et s la marque du pluriel. Ayana
Ayana, notre amie sénégalaise. Amie sénégalaise. هنا شنو داير لكم باش تعرفوا بأن Ayana nom ديال une fille est revenue nous voir. اشنو غنديرو هنايا revenu هو le participe passé ديال le verbe ديال venu هو le participe passé ديال le verbe venir. اشنو غادي غنزيد لا مارك ديال féminin اللي هي tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. هنايا عندي sujet et masculin singulier. اشنو غادي ندير هنا والو حتى شي حاجه ما غادي نزيد هنا لان singulier masculin singulier يعني عنده اكسون في الاخر ما كتزادش لا مارك ديال féminin. دابا ندوزو للبروميير exercice je m'évalue. mets les phrases suivantes au pluriel. اشنو عندي هنا عندي il est parti tôt ce matin. il اشنو هو لو بلوريال ديالها البلوريال ديالها هو il avec s et في la place de ايش غتولي عندي sont parti ها هي بارتي اللي كانت عندي هنايا ومادام انه ماسكولين درتو في البلوريال غنزيد غير لا مارك ديال البلوريال اللي هي اس sont partis tôt ce matin au point. Elle est tombée dans les escaliers. Elle est tombée dans les escaliers. Elle singulier ou le pluriel ديالها هو elle avec s. Elles sont tombées. هذه هي اللي كانت عندها هنا هاد طومبي هي اللي كانت هنايا ولكن شنو تزادت عندي اس لانني درت لو سوجي في البلوريال يعني شنو خاصني نزيد البارتيسيب باسي غادي نزيدو اس وتكملوا الجمله تكملوا داكشي اللي بقى من ورا لو بارتيسيب باسي اي بوين. Je suis passé à la bibliothèque. Je suis passé à la bibliothèque. Le pluriel ديال je ديال le pronom personnel je هو nous. ولا رديتو معايا البال هنايا جو اللي كيهضر هنا راه فيمينا عنده هنايا لا مارك دو فيمينا يعني اش غنديرو nous sommes passés. ها هي لا مارك ديال الفيمينا اللي كانت عنده ومادام انني درت الجمع يعني غنزيد لا مارك ديال البلوريال ونكمل لا فراس. Tu es descendu en courant. Tu es descendu en courant. Tu, le pluriel ديال tu هو vous. وهنا descendu عندها غير لا مارك ديال البارتيسيب باسي عندها غير او ديال البارتيسيب باسي يعني هنا tu ديال ماسكولين ملي غندير vous في البلاص ديال اي غتولي ات. vous êtes descendu. ونزيد اس ديال البلوريال et vous terminez la phrase. Il est allé à la rencontre de sa tante. Il c'est du masculin. ملي غادي نديرها في البلوريال غتبقى ديال الماسكولين غير غادي تزاد لينا اس. il لا بلاص دو اي غتولي sans و aller ها هي هادي ديال بارتيسيب باسي وغنزيد غير اس ديال البلوريال au point وتكملوا لا فراز. Ils sont allés à la rencontre de sa tante de leur tante. ça ما غادي تبدل لان ça هنا كانت ديال il وغادي تبدل غادي تولي في الجمع. Deuxième exercice 2. Réécris les phrases en remplaçant les groupes nominaux en gras par ceux entre parenthèses. Alors, les histoires sont terminées. Alors, on a les histoires non féminins pluriel. غادي نبدلوه بلي contes. Les contes sont terminés. اشنو درنا هنا درنا غير لا مارك ديال البلوريال علاش لان لي كونط ماسكولين بلوريال. هنا لي غارسون سون سورتي غادي نبدلو لي غارسون بلي في
Les filles sont sorties. Les filles non féminin pluriel. On dit sortie E S. L'établissement est fermé. On dit l'école. L'école est fermée. L'école non féminin. La jument est lancée. Le cheval. Le cheval est lancé. Accent. Les frais de voyage sont remboursés. Les dépenses sont remboursées. Les dépenses, c'est le montant à payer. هنا درنا frais ودابا les dépenses. Les dépenses féminines plurielles sont remboursées. ES